ولا يتأتى أن يكون أحد منا مسلما مؤمنا إلا بدخول هذا النور إلى وسط قلبه. Tidaklah seorang dari kita bisa menjadi Islam dan beriman melainkan dia sudah mendapatkan di dalam hatinya dimasuki cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإلا فهو في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Tapi kalau seandainya seorang tidak menjadi Islam, tidak menjadi beriman, maka dia berada dalam kegelapan. Ibaratnya seandainya dia akan melihat tangannya dijulurkan, dia tidak dapat melihat tangannya. Adapun orang yang tidak mendapatkan cahaya daripada Allah, maka dia tidak akan menemukan cahaya sama sekali dalam kehidupan ini. Yang ditemui hanyalah kegelapan dan kegelapan. ولولا هذا النور لمن شرحت الصدور ولا أمكن أحدنا أن يأتي ويكتب في هذا المجلس من أهل الحضور. Kalau bukan karena cahaya yang ada di dalam hati para yang hadir, maka tidak mungkin hati kita ini tergugah dan tergerak untuk menghadiri majelis macam ini. فما الذي حرككم حتى حضرتم؟ Kalau begitu siapakah yang menggerakkan langkah kaki kalian untuk hadir dalam majelis ini? إلا نور الإسلام المستكن في بواطنكم. Tidak lain adalah cahaya daripada Islam yang tertanam ada di dalam hati kalian. الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang telah dilapangkan hatinya oleh Allah untuk menerima keislaman, maka berarti dia berada dalam cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. أي نور هذا انشرحت به هذه الأفئدة. Ini cahaya apa yang dapat melegakan hati, menggugah hati untuk bisa menerima ajaran daripada agama Islam ini? هو نور لا إله إلا الله محمد رسول الله. Itulah cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. هذه الكلمة التي لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والآراض في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله محمد رسول الله. Inilah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau diletakkan dalam satu timbangan, sedangkan 7 langit, 7 bumi semuanya diletakkan di satu timbangan, pasti yang lebih berat dan lebih unggul adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. وقد أمرنا بالإكثار من ذكر هذه الكلمة لما لها أثر بالغ على كل قائل بها مصدق بما تحويه من عقيدة سليمة. Bahkan dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca, menzikirkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hingga menghasilkan bekas yang begitu dalam, menambah keimanan yang ada di dalam hati. بل أمرنا أن نجدد ثياب الإقبال على الله وهمة الوجهة إلى الله بواسطة تكريرنا للا إله إلا الله. Bahkan baju keimanan kita, bahkan baju semangat kita untuk tambah taat kepada Allah harus diperbaharui lagi dengan banyak-banyak membaca la ilaha illallah. حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قولي لا إله إلا الله. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat terheran, mereka bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui keimanan ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. كل واحد منا في هذا المجلس على مرتبة من مراتب الإيمان. Setiap masing-masing dari kita memiliki derajat yang berbeda-beda satu sama lain dalam tingkatan imannya. والمرجو من الله سبحانه وتعالى Dan yang diharapkan dari Allah أن يجعلنا وإياكم
agar kita semuanya في أعلى مراتب الإيمان bisa menggapai derajat tertinggi dalam من keimanan, أهل الإيمان الكامل dalam keimanan yang sempurna, واليقين التام. mendapatkan keyakinan yang sempurna. ولأجل ذلك Karena untuk mewujudkan itu, نحضر قلوبنا hadirkan hati kalian ونحقق وجهتنا dan tambahkan fokus hati kalian حتى نخرج عن دواعي النفاق agar kita bisa keluar daripada lingkaran kemunafikan, والمعصية والمخالفة bisa keluar daripada kemaksiatan dan menentang Allah Subhanahu wa taala, والزلل والخلل في الاعتقاد والانقياد dan agar kita terbebas daripada kesalahan di dalam keyakinan, kesalahan di dalam akidah. فنمتثل أمر رسول الله Marilah kita taati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. ونقول جميعا Marilah kita semuanya ucapkan, في هذا المجلس bareng-bareng semuanya mengucapkan dalam majelis ini, مستمطرين رحمة الله تعالى kita memburu daripada meminta hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ليرقينا إلى أعلى مراتب الإيمان agar kita dinaikkan dalam derajat keimanan tertinggi, وليثبتنا في خاصة ديوان كمل المؤمنين agar kita ditetapkan di dalam kalangan orang-orang yang khusus yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, حتى يحيينا على ذلك ويتوفانا على agar ذلك derajat itu selalu melekat pada kita dalam hidup hingga saat kita menghadap kepada Allah. فنقول جميعا Marilah kita semuanya pada mengucapkan لا إله إلا الله semuanya, la ilaha illallah, لا إله إلا الله la ilaha illallah, لا إله إلا الله la ilaha illallah, محمد رسول الله Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه sallallahu alaihi وعلى آله wa ala alihi وصحبه wa sahbihi وسلم wasallam. نسأل الله تعالى أن يحيينا علىها Semoga kita dihidupkan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, وأن يتوفانا عليها dimatikan dalam kalimat tersebut. يجعلنا وإياكم من خواص أهلها Kita termasuk kalangan khusus di dalam mendapatkan maknanya, حتى ينقدح في ذات كل حاضر منا وفي كل من والاه ضوء وأنوار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم sehingga masing-masing daripada kita dan keluarga kita mendapatkan cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.